Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahani balati wakati plasinu mi ujati wakati tirengeti do fanya ze direct za hangu halafu sijati parisa basa bon tikafanya déplacement bona misami bo hata njodo linda no kabatsi problem hata njodo linda wanduaje do honesa ukaya balaye pona kanio ndia husu problematiki hili yo harimwae namna osilamu représenté wa un peu partout dans le monde tout entier, dans le monde musulman. Et puis bon tikaheleza ye sujet hiyo amjofanya ye video yinu ni complete ze point bokao tisatizeleza avant shabanga ni 10 kairiri memba bitena shanga mjojuani beseni continue. Donc mongoni mwe remarque ya saya husu darsa ya jana bokao tiononi eleze point hiyo rare janje harma tafsiri balati tsambambabe ukayabala wakati al-Habib Omar ibn Sumaiti ya fariki ya bala fariki wakati ya tsambilo bala fariki wakati ya liswali yo remarque ya sa tena nanzoni ni ambe par rapport ya jana. Donc nous c'est bon, c'est très à l'aise, donc madame jado fanila on kwa balatika onze balatsamba ukaya yani aliswali bon adoto humlo ukaya kajaka kubali ze zenoza husudini na jao mais c'est pas vrai sha mongoni mweze alama za ukaya al-Habib Omar ibn Sumait hakamruba kao yakauramgu haku wakati ya fariki sha aliswalihi ni serikali yahe wahafili ndo ndo anda wari mwenye bahe ya handaniwa wa barnamajishe watartibishe ila namna abokao hakauziwa apre wamna remarque tena na kanzani mu ajouter olihonde des remarques abokao tizirengeja tijati shilia video tino kanga bopo bokaonge video nizi wala nizeleza donc mongoni mweze pointa na bokao tiono hama ni zeleze mbabi kabla rare janje harmo tafsir siku ya juma urepete haku mndu mramungu tafsira mndu mramungu hindi c'est ça bese bon mba hibenze ngabo ze definition bokao zeleziwa ne maula mbali na mbali hamande na Umar ibn Khattab yaeleza yafanya definition mndu Mungu bokao tsifanya harimwa nzima harimwa tafsiri bokao tsifanya sha yani mimi namna ni definisio mwanadamu uro Mungu wa mwanadamu bokao namna ya jibalia harimwa hayati wa hahe yeka juma huenda selon yahe namna bokao Uislamu umwambia yende halafu yeye ngurumio haina information bokaonge nizo za zimju zao enamna istahiko muislamu yende halafu ngojibalio selon yahe hawaiyo yani leo mndu bokao mathalani hasomo za haramu na za halali ajukazi nzuri na zikazirendwa kufanya jitihadi hata yadunga ziregle hizo hiyo mimi dena amna ni definition mndu bokao nguro yaura Mungu abo haulawana ne definition hiyo o mwanadamu bokao bo namna ya jibali yao osoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rakawanu ngomona rakakwatsummona rakange waeche rakakati waeche shange juma utunda zila ngoya zifanyao ikeze ngozila zila ngo bokao nguridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mimi ni definition yani mwanadamu ramgo kwa yangabo umjitrompe ukaleo mathalani c'est la plupart du temps mruji présente obo juu harimo communauté mru hadzi hi jau donc mru hando no kabaro la mru era mais c'est pas vrai yani ura Mungu wo ka hondani yode mana bokao mando wandu mara Mungu wo ukajuma urenda ndongo njema wakati watsohoneha zila vie privée zao zouka ya très proche na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
utunda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwa wakati wakawa hochi parapori yaho wakati bukangwa ubonze na wuzifanya ze habari zao hizo ufanya hata watsido Zambia wandu kabala mathalan wao swali au ufanja sha evi prive hao yuka ya kweli ya ukaya ngwatundao zengo wazifanyao kendi zo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yalo radhi nizo yalo radhi nizo habari hizo yote na mimi nielewao ngabo popo kao iyo keja kajana shatsi onongio important yelezi wa leo warimwe tafsiri ya leo amfikiri leo kana kufanya tafsiri ukayaze zero marka ngizo zinji harimwa emi konti yaho wandu kangwa wanaone no uvuluma ulo harimwe nti ya hatu nyumeni banu tika harimwa bunjilio la husuze habari wandu wazifanyaho lihonde do mondo Geneve ne manifestations zafanywa Marseille halafu tishie mndu kwambo hadisi ukayari ngabo wandu wakauhadisi zengo za husu ye mapesa bokao wandu ngo unjili yao ili wandu wadonje fanyaze activite rakande majlisi ya huse majlisi ya Marseille jimbo bokao wandu liheza daima na ndongozi ndo halafu telezi wandu za husu amini yani leo mathalan nanu ndo haruma discussion donc ababasa arile do akomori mleo Faransa aringo ambuka ababa hange bido wandu aringo msohafu gebido le amini inu kaya inde namne mapesa ya rumishiha inde namne mapesa ya baki ukakabajalawa halafunga baringo ndabe ngo msohafu wandu weraba amini Tutsikanzane shele zizo wanama ukaya zetabia mbizo na ziransiwa bezo tsindongo zilona hata mbamshinzi harimwa omkonti wa Kiislamu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Madina bahiyo wanafiki wakati wadu anza wambezendarabu okwala wambamjola mini au mbaimo okwala wale alafu Qur'ani yingabo aya tunaushida nizeshele zilo harimwa Qur'ani harimwa baadhi za sura zionesa ukaya yanamkwa dola amini anduko hadisi ya Kikomori banwele arenge awenda arenge msafu jala baamini na zikazirendwa amini yongio harima sujet très spécifique bokao akawa ndio angalia ze sujet hizo hamado mndu kaza mndu ndrabu kafanya tabia mbinu kaja zifanya mndu mena mndu mshewa na hizo na bokao aghlabu sujet hamadi hizo boka ya action za kizitendwa za utahawandu wajue kweli baada wandu wafanya jitahidi zinji halafu alafa wandungu ambilo kaya donc abwabasa namle ay amini yigo ambilo kange la wao bokangi harima sujet très particulier yo amini bokawo yo lawa ala fe ya ndongo zingi zafanyishiha ya ukawandu watahe kweli ya ndo watahe kweli sha amini wandu ambuka nsola amini kalizuka zijahe harima sharia ya Kiislamu harima mkozi wa Kiislamu kalewan wa diskute ngo za husu nsole amini inu akema pesa anu kuna uyala no sefo yo kaiti hata nsole amini inu yuliwone sokaya banu izinude sendongo wazamba no Uislamu anu kwa dofanya ngo amanizo ile maana bukao tikaanza nje na bio wandu kano ni wakati baje ukaswije za husue mikonsi ya hatu ya Kikomori wandu na dunge zilanzia za ukaya bake transparency batinoka wandu adoti ya amini Buhari piskomo yongiona giona consequences zinjimbi monti wanu warengo hamabala Qur'ani zila betizi leo mathalan wakati mbaba Lukman yakurengezi kajenda la amini amle amini ngula amini ya widzia donc ça veut dire que c'est une façon ya détruire image ya Uislamu leo mathalan mruha jenda renge amini le balando wakansi ngomlido arajangamie na Mwenyezi Mungu akabangamiza wandu komsa izodeze umazabira dezadu angamiziwa hango wazirenda ujao sha unu Mwenyezi Mungu awahansi za wakati wa jogo fundo wakati wa jogo wali abonge amanzoni sintinde Yesu hiyo zengo za husu transparence ya husu mapesa fulani na mziye mtati paro ujambi lokaya na ndona tunde ebano mapesa viranda ufanya weja wandu adungeze nzia normal wandu azijua au hata bake transparence sha umsafu sidotula Buhari ya ndatu dende bala mswafu ya mbaye nguli bisando amini ba hiyo ndongo ka ketina hata mba asuli harimwe dini ya hatu kalewa harimwe diskusando adambe nsola amini ukakuja pesa danua yo auja c'est faux nge detruiseo nge menyao sura ya Uislamu au ritena yani nge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani nguri ronti yani kenao mkini alifunga wedzi ngo jojo wadambu kamjoja lamini wimrutsu amini mswafu ngurunguru ya kahalami banu sisi muhimu ngaranzao ya mru yafe au ngaritsa hawo mapesa hatu
Ibano akai mapesa hayebi hardi haja halamini hafu ingyo na fedendi garanzo mapesa abo au garanzo jonga ngebidio wandu waviri harima zila nzia transparent wandu wazijuao za ukaya ngebidio mathalani wandu wake raswiro ukaya mapesa au ndongo fulani ziviri namna fulani abange enye wandu mlo wa diaspora samahani gamri akaya ni para harimwa usinipare bangami harimwa direct mzee wangu tsuo bakaweka dokar ma Facebook mkini hari yani pare tena alors que bon wakati unamifanya tafsiri ngebega sabega abonge amzoni ni beshele wanama wa diaspora message hiyo kaya suje ya husu karando adola mini harimwa mi konsia hatu na jau yondo ngobokao kitina ta faida shangio na hasara nduvu donc na mdungeze procedure za kibinadamu ukauri hanizo hata zenongo zibiro harimwa enzi ya njema amini na mlola lamini mchemde ngo silamure ngo do biti wa harama suje bokao kastina hata mba faida wala kabati hata mba sursu harimwa sharia islamu ka harimwa emibihanyo ya hatu ne mihadisi ya hatu ndo ndende werenga mswafu wala aminu kaya mjofanja wote na ufanjao donc etini ngoboka ungiona hata mba faida wala zinongoboka uketini hata mba sursu harima osiramwa wamna remarque boka utsi unoni mfanye leo aussi mna remarque wasa tena mara ngurione c'est comment voilà mna remarque wasa tena boka utsi unoni mfanye leo ewa manama mlajao haka fanya video tio mitido shidane dungaze video pia shanga bosi kuna kansi na shilia mlajao yakafanya video alafu akaeleza ye indini ula enamna wanduwa waji enamna ze community mbali nambali za kansi oharimwa olemengu alafu akaoneso kaya yani wandu maskini ondo wandu bokawe aglabu wouji penche haku ne dini ne religion akaoneso kare ma chrétien ro islam alafu wao ndo ndi haukaya harima ze problematique ne meleo nai dini wadingo ukaya ma fanatique we créer ze problème hamande des actes suicidaires ridingo zishia bose mongo se opango kushia ndini video ya variam la jao avant yakaholeza alafu akaeleza ukaya bon mathalani ensi hatu ya Komori ngabo maskini zio alafu akaonesa ila problematique ya ukaya leo wandu bokao oji presente ukaya mafundi Komori donc wandu bokao hizo wambao sha hosisu arkebanu wofanya hazinda hubi yebanu mapesa warumi yao jao donc akaonesa ukaya bon namna njo shida ni diriki tuna shida ni integral ngojo sami mwanama mlajao sha bon conclusion dokaya akanza yonesa ukaya zenongoza husu religieux na fanatisme na ndini zingazibakio harimwa ye group mamaskini harimwa henansi donc alafu kanza nifanye mbabizaro marko harimwa point hiyo ni mwamina mlaja ukaya bon nditsanganya ne melezo kama manzoni eleze ya husu yesuje bokao tsikati hadisi avant ya husu ramungu kama nadamu ya kemana damu vamana bokao mimi bon zengoza husu bon abanadu hambo kwa mbu religieux na jao sha mimi ngamjipaze ukaya bon mwanadamu mramungu mwanadamu bokao responsable ngujibaliondo harimo mivapia ya kiuhayat shao harimaze habari hizo mlaja uyazamba akaonesa ukaya religion aglabu ne des exagérations zilo harimo dini au bon narande do andu bokao hanza mabandongoza dini wandu mafukara monsi iyo teori bokao yo julo harimo wandu bokao et surtout les savants de la science humaine wahe occident harma e monde occidental izo teorizo bokao zo jula ukayo hanza wadambo ukaya henansi au communauté bokao hanza nongoza dini ngojo pariska wala wandu bokao wa eshue uharima uhayati wa hao kwa tujue namna wajoka ulando halafu bo ngwa yedini ila hindini ila nzia ya uji konsole yani ya ubonesa zila tabua lonizo vamweja na esperance ya ukaya ka wafu abungu ajoka henda wake mapremi yangu ajoka henda wanshindo mbeboni abo watongo yishindo hu donc yo teori wakao yanzihwa wakao yotikati somo hali harmasu jamani wakati na kaanze tezi yangu ila 2017 ya teori sha teori hiyo yende kauridi tundwa wandu wate wajue ekoli ya hayo ndo parisoke teori ngio na problem c'est-à-dire que yemelezo
mathalan mwana mamlaja wakawaeleza yahusuka ya dini nana ne fanatisme ne jao zujibaze oharimo maskini c'est vrai mru parisa maskini menji yani harima ulemengu mathalan harima zensimbali na mbali ho juparisa ma egyptien au sha ukamwa parisa kwa ndo maskini kwenje uramu shanga bandu wenji matajiri sana uramu she problematique ile yonge bido bandu waji uzise ukaya problem ndo ukaya tsizinji za Kiislamu gaziensho harimo fukara na taabu abo nana abo hata ma chrétien yani zensi bokao zilo terme on go ensho harimo taabu donc abo communauté en général ngensho harimo taabu donc abo c'est normal jabo ko banandu sojoge ko ma millionnaire wandu waloma millionnaire otsoka washashi donc c'est normal kama ni hapa risaukaya wandu mara Mungu uwenje awando bokawo hanza ndongo za usudini wakema fukara haukaya yonde hali communauté ya he zenti za Kiislamu zinji zilio batilo mabame nji hora ngo colonisation etc donc wandu wajihundukaya wandu wenji ngwaisho harimo maskini donc teori wiyo wakati wandu wakahwitunda wajokeba nukweli dini ino wandu bokawo hizingarando au wandu bokawo hizingaranai hau exagere ebano wandu wanu yeshartindo kawano wandu bokawo wa eshue uharima uhayati wahao hunule menguni no wandu wanjia wakahundua ye propagandi hiyo wandu kayo propagandi lofu koma wandu wakawaswili wandu wanjide harima Misiri ba Misiri ye parti bako parti yo julokaya de parti source ya he ze organisation bokawo zono meukazo radical ngono bokawo zodo banu wa armaye comment dirais-je ma savant comment dirais-je du monde occidental wa unesa ukaya iyonde source bakaujaze ze indonésien ze groupe violent hamande al-Qaeda hamande de inuya ya unu dawla islamia andabo yai ila na zile grupu zila ngona ukaya ye source ila wa harmaye ye frères musulmans yode namna ma occidentaux ambao ye frères musulmans iyo nde source bakaula wa ze branche bali na bali badabo hena branche donc wende waji develop nga waji exagere nga watu exagere bai wande wakautwalia savant wakende watwalia namna ye frères musulmans wapangia bakaondo balo ye source ya ze organisation bali na bali bai wande waparisa ukaya non c'est pas vrai amtsojo hambia ani ngo Paris ukaya ye frères musulmans izokweli harima omva waheze vote wenda uparisa ukaya hazila activities za za usaidie mafukara ngabo mafukara wenji bokawo wa vote shanga mafukara wenji tena bokawo vote ye gouvernement ukaya bo gouvernement wao ni kama pesa sha wala wandu bokao do wenyi ze organisation bali na bali za organisation viola amsambada wala warenge avyo wenda wa atake Marekani wala ila 9/11 le 9 ila Novembre ila wala waharima walandu matajiri wandu wakosoma harima university nkuu ye nivo ya maisha yao matajiri Osama bin Laden ulamdu tajiri atangeze kompani za Osama bin Laden za izongizo wataba haya hefamia ulamdu tajiri ukawisteno nana Ayman Zawahiri wakawa mathalani bo wonde wabili na uomdu tajiri docteur wa medicine ngon donc cela veut dire que harimo radico wanwa wadingwa wa terroristi harimo en général ze activités radicaux ne ze violence za tausila harimo ze problems njizinu na zilapi ngojo Paris ukaya wango mélanger ngabo wandu bokao kweli ze bazi zao mamaskini ngabo wandu koze bazi zao umatajiri donc akawandu wafanya wandu kwa tasorengale jimbo la heziwa ne ma occidentaux kabanwe dini na jampa ka wandu de mamaskini ukayabala ngo oranguwa eshu ngo na esperance ya ukaya akawa afungwa jo henda mbeboni au ngo ajuka ila zilata uribo kao zifanyiliwa junguo et surtout ces dernières années harimo 21e siècle ou 20e siècle ou 21e siècle wandu wafanya recherche très approfondie aparisio kayano ngabo melange ya wandu matajiri wenji ukao wanjio harimazana ngoza husu yedini bongo abenze zembawa zazo pia rakando wedungando dakaho de mahala na Malezi uparisa wandu bokao wo maramgu haku uparisa wandu matajiri Malezi wandu Malaysia ma Indonésien yote hama Komori wenji mathalan ngomba example ya wandu mashekh walo Komori wadingo ndawe twaze khutuboka kwa tina haz ndao watahe Indonesia
ngabo toya kaja hunu womru bokawa hana kompanyi zinji harumwaye Malaysia ngabo de mru bokawa yujuro kaifanya dawa haku Indonesia yedo ndobi yedo agim c'est un entrepreneur bokawa agim huo ungena ndini ngena kompanyi bosensu ja komore mu jambo wakati huu kompanyi harumwaye Malaysia harumwaye Indonesia kamili ndutajiri wode nana zensizi ndo ajibo mahala ja Turki onde Turki abasave ko economy nge guperson wenji bokao Turki wando matajiri gwendo we wa madar ekoli ondo matajiri donc ça dépend nensi akale o Somali uparisoka ya wando bokao dojitina na dinima wando mafukara parce que kabati développement économique. Donc au Paris samara undo sheni mara undo develop mabalo maisha ngo Paris okaya non c'est pas vrai wandu boka uzinga radini ndo ngo mélanger ngabo wandu matajiri walo wenji nana wandu walo maskini shaka leo ngo ndukujelezo kanga ba maskini wenji c'est parce que ce pays ngio wenji wandu maskini ntiatu ya Komori lewa karenderi Paris okaya urinje harumwe miji mititiri pa minji hilo hula na madrasa wandu kabatsinka bwa hata wandu kwatu c'est parce que ntiatu ngio pauvre. Donc yo ketso nesa ukaya kale mathala ni enti yatu ibasauha ikeka bana uka wandu bokaongwa enshio ndongo na ikekwa kama ma religieux. Donc ye pauvreté ilo na connexion dayo no ramu yonge dunga na unoke population yango ole mingwa kisila mngwe sho kifukara na hiyo yonge tingo dunga c'est la vérité c'est un système qui est proportionnel. Donc wandu wenjingo mafukara donc wandu wenjingo rom ngwa zingaro ngo za husudini sha kati wandu wafanya ze recherche za hususu je hiyo wandu parisoka c'est pas vrai. Donc harima amade mnaonika mifano minji kama de Turkia basa kama de rango economique ngenda wondo hode Malezi hode Indonesia bokaonga bo stabilité au moins na mahala winji ko parisoka ya ma Richard ma bailleur de fonds wasasa ko libo kao yani wo matre religieux. Donc rakando wambo maradiko rakando wambo yani wele wao Uislamu bokao de amani ne imani no kando na msaidio wandu na udunga ezakawa dozito wadunga wedini wenji wandu bokao una maisha mema abongeti tikanza bo mwana mlajao na bokaba la teori ila wakati nakawishili wafanye video yao balati njaka usiashabo amwijwe teori ila shela ila teori bokao irengo ndondo ne occidentaux surtout ma occidentaux bokao bon jokaema ema savant bokao wafanya harmo science humaine wa husuzen ngoza hususilamu ngo diviser ngabo bokao ma un peu tolérant ngabo wakoma agressif contre surtout la religion musulmane. Donc ngabo bokao bon hanza wake entre les deux ces deux groupes. Voilà ces deux groupes. Donc wanu bokao ma agressif contre l'islam holiho de masava occidentaux iyo de teoria hao kabano silamu unu unoka honde hudungu ojo parisuka unu tozingora ne mafukara hawe yakaya kwatu wa eshue halafu walala wesi wangu ajoka hamba kao afunga ajoka ndambewoni izo argument bokao ngazi propage wao ne masava occidentaux contre l'islam en général. Voilà yo izo teoria bokao mi hata tizanzia mwisho changu ujendar mwa tujua kama hende harima indini Amazon wende Amazon wanzie simu wangu complet ngojo parisation baye bosafti anzia suja mandizo harima introduction ya shop ka una kanzia mbabi ze problématiques hizo mais bon nambio kaya kebido wafanye un peu des études approfondies ngojo parisa et ma savant bokao warenge teorie hiyo ngwai propager wandu bokao contre l'islam en premier lieu, mais théorie oui il fallait confrontation ya ukaya c'est pas vrai à la fois on est ces exemples comme Osama bin Laden yemdu tajiri donc Ayman Zawahiri wakati harima ye niveau ya hambwani ya maisha wala wakaenda watake Marekani wandu maradiko wala ono na ana wenji rakando wale harima des groupe pia zili yo rakande za de materoristi rakaya do wandu kao o maviolent raka do wandu kao wale wa Uislamu ka amani donc Paris kwa wandu wengi matajiri ndondo kao jimilia ukaya ngwa dunga o Uislamu namna washinda c'est pas une question ya ukaya donc ce sont les pauvres
Voilà, et je vous dis très clairement, donc jambo senga jofanya deba usiku mwanama mlaja sijojivia kwa ningo para rijare lezendo esuje hiyo bon ando wafanya deba bon ka utsorongo bon sichatsirongo jo kirike ngawe na melezo uanze u défendre les sujets alors que bangu ngami na melezo boka sijo omba Mungu ni ureponde warimwaze voilà emelezo bokao hueleza au defende fikra bokao tsilungu harima video uifanya avant. Wale mnaremarka wasana kanza nimfanye leo. Voilà, domsiba wala hundo nti hatu. Leo le 6 juillet, mfikiri bala. Voilà. Leo le 6 juillet. Na mesuje bakawa ihusu nti hatu. Kaya yani ngabidori rijuzisa suala. Bakawa bosele suala ilo tikati lamba avant. Yauka pourquoi nti hatu ya jayatilo harima umbihanyo unu na ngasi 2020. Zentipi ya bakawa ziri zingiza. Abuna ritsohamba mahala ja Kenya ulati hule na Komori, Tanzania, narambe Seychelles, narambe Madagascar, voilà, narambe bon la Réunion et la française, narambe Mauricie, narambe Mozambique, voilà. Narambe ataizadu ngaya bo après ta Ghana un peu très loin. Halafu bon Rwanda arabe ko un peu très loin. Zentsizo pia izo nsibokao et majorité ni influence lo harma zentsizo ce sont des pays chrétiens. Izo des pays chrétiens. Awenti ya hatuyoje dentsi lo harima le bavulila bokao ngeambwao majoritairement musulmans. Donc halafu wandu nande watahe watunde zentsizo enamna zienshio pour le moment. Abalando adamba Rwanda hale. Bon pour le moment wandu wajuao enamna walo en avance. Donc question nje opposeo zentsizo ngabo zonti tirahanasi bala Seychelles wo titirahanasi. Ngona. Donc nezindu wajina rankura ntinti. Zentsizo kreti. Zentsizo ngazenshio haruma amani. Sinyakati za mwisho zino. Bon, on discuter on goza husu économie. Shano goza husu stabilité politique, zenchiso pena no ondo. Pourquoi densi ya hatubahi, densi bokanga si 2020? Rijeriti lo harima ze problème bokanga ngizo. Donc, kabwanama bokawa zamba, mimi tikati zamba ukaya no, c'est pas possible ngabo problème bokanga viseo tia Kiislamu. Donc lazima wa Komori rende lake nsiri juzi se suala ewo indobi awanu wandu hindini wandu wajipanga wate daula ya Komorisho ngabari habarije ila densi ya Kiislamu yocho lole bavulila okaya kaleo ribalia hypothèse hamadi hiyo c'est parce que bon on voit très bien que zentizari zingiza ngizo salama salimina humrutsola kula tabaya jajivurize harimwensi yatu abongu traverse zentizila pia donc ensi yatu ijetilo harimo bihanyo. Donc cela veut dire que leo ikama thalani rendo harimaze majalisi hale baina mrema dota haze dua zidi ngosomo harimaze majlisi za Komori neze maulida bahi mashayikh wahe odoso madu amboka Allahumma ihfadh juzra al-qamar min kaidi al-kaidin. Yani odone sokaya ekomoringio na madui bahaka mwende mdukuze dua zao za kanda wanul habibi Umar ibn Sumait raka Ahmed Alawi boka odoso ma wasilaha ku funda Ahmed Alawi mbona msamino wasilamu pi na wanji ngamjo parisokaya wado insiste harima suje ya ukaya Mwenyezi Mungu na puwe Komori ne madui ekomoringio na madui. Donc bose wandu kwa tsu wandu wadu oju bane madui nga ndahu sha aba hayino wandu wadiriki ukaya ngasina madui emana wo yadu yufanye waho ndini ngazijeleza ka non c'est pas possible ngabo sujet lo soutable bokao yonde sujet bokao daily yo promoteur au daily yo tsongeza yo kedola ya hatu itilwa shonga wandu wabire harimanzia wakao wandu wajihundokaya kabatsinzi akati uka wa Komori wajibwane badabwe Komori nje shonga. Donc ile marabokao
madama leo tikanze ketifanya tafsiri shantu ifanya madama maudu de jokale le 6 juillet wandu ambao zingo za Komori ukaya quelque soit zila avancé bali na bali wandu uzibalia sha ngebidi wandu juse suala yoka pourquoi zensi za raison za pizo za krete kazi tsudisiwa sha densi ya hatu ije idisi donc suala lazima wandu juse ewe ndobi ye mndu bokaonge derrière ya ukensi hatu tilwashonga bari habarije c'est un pays musulman garija ukakarende harmai moyen-orient riparisa ukazenti musulman pia tilwashonga Libi tilwashonga Iraki tilwashonga Siri tilwashonga zenzize gazi tsahozi tilwashonga sonsi pia wandu tukajumoji bwana finalement donc wandu jambo kabano waislamu wa mafukara habo wandu wamenyele wao zilanzia za ukaya wandu wakena maisha donc abo yonde video ri hadisi leo qui est plus académique yo analyser qu'est-ce qui se passe pourquoi ntiatu ilo visé ntiatu visé wa aunda siwasi donc c'est ça l'argument d'okaya banu mbaba Lukman na mudemu adungeze discours yako uzifanya 2016 avant 2016 hakamdu normal ya udunga sharia shilo haba 2001 à un moment donné huja 2017 2018 donc yotikati yambo kaya habadiliwa e logiciel donc alana nzoni hadisi leo ndoka ewanu ndari ewanu wandu hindrini o wandu walo derrière ze plan zau danganya e Komori iwanise Komori yangamia donc c'est ça là où il y a la question lazima wandu watahe wajue ewanu wandu hindi donc ebo mini amjuhambo ka ndarendera sai banga wandu walo derrière contre l'islam ondo wandu walo derrière mbaba Lukmani wa mhadae yafanya ndongo za utia balbala uharmaenti donc ibaki ukaya donc mbaba Lukmani wae donc abo wajo hambo ukaya yeye nge parmi ya wandu walo harmai plan ya utie daula shonga au hahadalwa ni wandu bokao ngona arrière-pensée contre les pays musulmans en général halafu yeye nge hors sujet henda hadalwa shaza nyakati zinu kana ujo ureje idingoni donc avec comme ça ikeni baba hanurilio ritaheri unduwe ukao mimi tsioleza ava ukayangabo organisation ziliyo oria hensi ukao waungwa ona remote ngwaona telecommand ngwa fanyao tactiques zokaya watenti hatu shonga donc wandu ukao wahadalwa wahele janvi za nyakati zinu mkini hawambe ukaya no constitution barua vote bon shangwa joka zango pia zikaubira shiguguru na uruaria na hata iliba bafanyi wandongo bakawa zenu ngwezo ngazo zicrée explosion contre les Comoriens donc sha entiatu ngesho harimo maskini mwongoni mweze metodi ya ukaya leo mathalani yatiatu iranganyiwa dukawandu wa virendongo za ukaya wandu washindi warumi maskini o maskini huo undo wazaya na hanza mapesa wandu bakongo washingiru mbaba Lukman wandu bukao ngwa una nyora ya mapesa donc wanuka hena ndongo obo yahaja hajiti ya harima situation e situation yo bonko mdungu jokana hazinku yakena mshahara yakeja do abunge bidori mwani kabati idérationnel wala argument fort yo kawandu wawanie mbaba Lukman kabati yani hena mdu mwanio wonge no nafiki hodi harimero hoya hai haukaya kabati mdu tujo kaya hebize voti le 24 mars 2019 tout le monde connaît ça na wandu wajua tena ukaya donc ye danger iliyo yabo iyo tiamba kadozinji doke daula ya hatu isa ngeji présenter uka c'est un pays de sauvagerie mbujo jodo amia bo education katina mradi wadzazeno wababa waritia mazione ili rike wandu bokari riensha amani donc zemvuza house de jaba wandu adojibu ana etc to kabati logique hata yoke defendewa Bon, leo ngari jare les wandu bokango au derrière ya usedia azali leo ha zevotiasi ba le 24 mars wandu wakahum sedia avant yo c'est normal wandu waselo ze parti politique le 24 mars wandu pia wajo kaze votizibwa donc abo ye parti au ye groupe ilo au niveau national wasedio mbeba Lukman kwatina argument ye shatsongeza wabakio oharima waniemba ba Lukman dokaya ngwaje hunda mapesa na yondeze strategie bokao ngazirumilwao nena mtu bokao nzo adanganyensi et surtout si pauvre dokaya bali mabambo ya mapesa je yawanike nyumeni bano Jose Muniri yakauridea donc ngabo information bokao tizishia mkinio kangizo gizo bien fondé Muniri ndiye ifanya ila balali wasimwa
bala kana arrière yatsuliwa pendant 6 mois. Donc hajahaliwa juzi hanikiwa mapesa ya 6 mois. Donc hajarenge micro handisodea hadea bon voilà. Donc c'est ça et ngariona baadhi ya majournaliste bakangwa ajawe wedea wangwa joko ndo ni kwa mapesa. Donc ye mapesa wayo yayo nde raisonnement ilono wandu wasedia mbaba Lukman kabati logique kabati argument rationnel liyo ya ukaye wa msedia ya bakati dokango ndo mapesa. Donc narija haruma mva wasaya ka ewe indobi wandu walo derere na mbaba Lukman wa mhadaya baada ya 2016 2017 ukaya ngebido baki bon rijo kanga bidongo sule gashi na wandu na kompanye bali na bali walo na ndongo za hao bukango hadiso dauna sha isuala ngebidio rikubali ukaya enti ya hatu ivizewa hasibabu ya ukaya si daula ya Kiislamu sino na rujisa suala pourquoi zenzizila pia zizatsutilo hari mwa mibihanyo alors que bon écosystème ya hao mbese sawane ya hatu na jaushanda asina yakaya bon c'est un raisonnement parce que c'est le seul pays musulman bokao o islamu wao wengi kasi harima océan Indien rinjio harima ze enjeu ya ukazi za Kiislamu pia zidungwazi zidanganyiwa basi batikentia ya Kiislamu badi ukaya wakema pauvre na ngumja ukaya source ya pauvreté dokaka wandu wajibana. Donc abo ngebidio si wakomorini babanu rio rikejuma utsaha ze group mafieusin zilo oria he komori zilo na telecommande za hada mbaba Lukmani ya jonda haruma situation leo ilo nziro rikubali anokaya banu ye position la mbaba Lukmani leo banu kana ujureje dingoni banu habala wakati rambe ukabombe mbaba Lukmani yewe banu akamduguza diskuru zahe wanungu elewa ukanga bonongo ilosi ukangena hafanya ndongo bokao kana ujureje dingoni ngabo ntsibi yasa tena bakontsonza nivumbuwe bahinga bo mndu bokao bahe ngurumio ze violence izo ngubaki hamvu ho guguru bahi tisomo document ya husu bwana huo ezajiri hindi yeye henda hadisi daina mashirika ndaka mashirika mamilitera kwa mamilitera bokongwa dingo kuzabunduki armaze ntibali na bali baada huyabo hadisi daina kompanye yonse bokongwa yonaga shijinji iyo document bokao ipubliero haruma journal inku baada boya hafanya contra za des millions de dollars baada huyabo baadhi za kompanye warenge mapesa baadhi za kompanye wamnika mapesa ya generali huo. Donc ibaki ukaya mapesa hisaharumia uharima zila activite mbali na mbali za ukaya renge daula hiyo kana ushinda yalive mapesa zenongo yaje ushana hata live mapesa dokaka hashindi uharima yensi yende hwirumo haukaba hende kangurumo yensi abo yonde ijo tsongeza ze contrats zenongo zende sawa wala wandu wamnike mapesa ngwajojo warengeze marshe mbali na mbali. Donc situation hamanda hiyo itsongeze generali huo shangi obligé bakata faire. Donc ye exemple yo yonde ya hondenti hatu mbaba Lukman sa fanya ndongo hesa hafanya kontra hesa ruma mapesa kana ujoreje dingoni. Donc yonde mana bokao yenge hamamru bokao hesa hafaliki mahala kabati mrujo mrejeza dingoni. Donc hiyo ndio wakomariwa istahiko wele ukambaba Lukmani hesa sinye ndongo hesa hafanya ndongo bokeze ndongo hizo kana ujwa yambo kabo wakomori na mnisa mihi banga mwendo zangu haukaka hamba na mnisa nga mwendo zangu abo mkiniato lo siku huo au ye problem ya joka harimio shange joka nziro rahane problem bokao o wakomori wa mkalantiza. Donc avant madame Garedo le 6 juillet leo le 5 qui est manifestation joka Marseille ngebidio wandu walo harima bwana welewe ukaya ze demandes zo kamba Lukmani yende zahe banu yenguzi juo sha dazila ukaya mwanadamu mdudu wafikirio mwiso hanjo harima ya enjeu hawange harima situation ukaya kana ujoroha yani dailo ko muradi ngo ambie ukaya hambangu taomvua heya mamoni yani tsindahula na hiyo barua ya hema politicien ukayambuna do tahadhari akamnungu ufanyoze ze strategie au yeme do kisiasa yahe
mruna do tahadhari au kamrujo jita mahala bokao ani mruka kana solution nando mbaba no babalo kumani yali yode mana bokao donc katina choix katina ukaya ende ya tahe pour le moment wandu walona ze media ya wanike wana rally jana mapesa ili wado warawa haku yende harimwa yende procureur yende ya mheze yende ambokabo procureur lazima ujue wambe jao yende ambie wandu wasaju wambe ya wanike hena ya joshinda ya wanike ya watie mvu hena namna joshinda watie mvu ili wake jumura uwa hata ya baki kabati no wakati ndiyo donc question wandu wafanyaje haruma situation amandezi Allahu a'lam cha gebidiwa kumuri wajua ukaya mbalu kumani haruma situation kana ujua yafanya ndo wakati ndizo kati ukaya baki ishele enamrobo kango fikiru kamba balu kumani kujorwa kana ujua hajohanza cha kana ujua esa hajitia haruma problem donc problème hiyo donc voilà daila iliyo haruma tafsirira rakanzari fanya leo fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum فصدهم عن السبيل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير شيطان مهم يا هيا رجل منادم يمتي هرم problem halafu moya jihunde yangamia katujo hata ngufanyoje iyo demana bokao attention sisi waislamu mndu kadofanya ndongo komsa mndu kado diktewa mndu kamakini haukaya kamndu kaja kamakini mndu wenda wakati havurizo abantu bokao mndu kajiulawa na izonde za hunda mbaba Lukmani leo ngujihunda harma situation ukao kana ujo reje dingoni donc abo bon yo khatar donc le waka procureur wa hele janvi hajaka za wandu ndabo hula hajaju sunna hula wala wandu kabatinzi ya katinda ila kasi lazima ibe azalenda menda afenja abozenya katizi jao wandu wala pia hina wandu wajo urendo aje ngwajo kaziziwa milingo wadode ya ziataki zifanyiliwa na msajaja na jau haukayabo babalu kumani katina shua katina ukaya ya vire ya romansi bada 2021 donc ibaki ukaya bon si wasaya rimtahadharisha rangu hali ukaya attention rimrumilia wanahahe rimrumilia efamia hahe no wanza ni waka attention e direction wendao iyo direction bokao nkena humkinishia uwasuli bahanu et surtout tikatamba avant ukaya e problématique bokao idanganya mbabalu kumani hatali wanezi sabu kajaka ufanya analyse ya hekomori ya leo ukaya wana wakomori wasoma ngo wenji harima ulemengu na wao kwa na kubalia rori ya 2021 haukangwa ajua ukaya awenti yawe senja shonga entire de hakifavalu kabanado kaya mahadisi mdungujodoka na bunduki na mvu yejaye yezirumia bon amade namna bardu zanti zaka namna hiyo bokao violence de sozentizo donc problématique ndiyo c'est impossible c'est lo ya he niveau intellectuel ne niveau ya meleo ilo ya wakomori wa waswili ni wandu wa mbaba Lukmani yani mahala mliyo na mti harimwezi tosanyuka c'est impossible et komori ya lewe bule mbaba Lukmani ya traverse 2021 c'est impossible wakomori enamna walio 2020 kwa na humkuba c'est impossible donc c'est très dangereux ngasi rijihundu harima ila point dangereux bokao madui wa usilamu wakau vise yemnansi waeche wa Kiislamu harimo yose yaende wa wasuli harimo objectif yao haula ulalamifu wa hatu en particulier ulalamifu mbaba Lukmani ya ufanya tufanya précaution halafu ndo ajihundu harima situation elonziro koma leo Madagascar majirani watu ngo afanyo voti bada bongo shilia nao bon eni ya hunda ngungu pourquoi leo mathala ni Seychelles ngabafanyo voti amani ngazibira pourquoi koma zentsizo wadunga nao zenongo zao hamwemwe majirani watu wabadilia nao zezi pourquoi non c'est impossible haukaya enamna wandu wa Seychelles owadzaze no wababa wa Seychelles wasomeso wana hao quelque soit ofukarolo harimwe daula ya hatu shawa komori wasomeshiwa owadzaza hatu warisomo wababa hatu warisomo waruri warisomo wenshi
zendongombe balukumani ya zifikirio zinika usta kike hazifanya aux années 80 ila ya madabdala ila donc projet hamanda yinu ya balukumani ijokiri sha 2020 c'est impossible projet ya hae yeti nziani haukayo wa Komori mbudinrejeze wasomo pia presque bada huya Komori gwajoshinda wa defende leo koma ujoka amini je nyo wa hele janvier jokanga nyibana plus de une année rango wakati ze vote za hiba 2024 2019 le 24 mars ze mobilisation bali na bali ziliyo harima olemengu inamna wandu waloma de bien déterminé wandu watsulemewa shabo abasengu wandu waji avancer haku na memje mone babalu kumenikana ubira ukanga si wenji wandu wasomo pia roa londani roa lobonze donc kaja fikiri hizo akafikiri kaya lende Komoria balangu fikiri kare mwenye baraka na banu tsamba kabanu kabanu banu yewaniyo ya Komoro itsi mwenye baraka oitsi mamadu no wanu do wana hao undo watojo kubali kwa na kubali c'est impossible donc c'est kati jatse les anungu hamandi yon wajua yabule dalo hindi ile dalo hindi karna kubali ikembe balu kumana vote le 24 mars karna kubali garijo wana garijo humsi na abo tafsiri yabo dokayembe balu kumanina na surtout grand frère msaidie pokaone okino wakajitrompe nkubaruka bano wandu wanje harimwe bwana inu banungo otiari wa sacrifier damu zao. C'est difficile à dire mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ye niveau ilo no wa Komori na ule namna wele wao ngo otiari damu zao zitihe no mbabalu kumania tsivire 2021. Uwa Komori roa londani roa lobonze ngwa hisiyo kaya kao loawa hasibabu dukensi yatu itsidore ngwa kisovaji uwondo bokao wangisanga otiaru kakapatsa ata problem Henry sideza husuzerezo sosio kangari wangalia ulemengu pe namna wendao ukale hata jirani watu Madagascar wafanya votiza zako eli doko mnamjana oleza ngurumo bala ngwa sterehio Seychelles ngwa sterehio zetipia zitara bihari kare Komoriari densi mukao ariende sauvage kena ukiriri njia hunu etsoni yao ndine mukasepa mwenye bara kasepa mamadu kare na ukiri na kasi sontipia rifu harimwenzi ya yinu hena mdungu fona ingeradhi shaukarensi ya hatu arikensi ya kisovaji hamade zensi zizindwaji zilingo rumwa usovajine nene zebunduki yoki kare na ukubali na omahara ubita uonguo alama yonesokaya ye determination ya wa Komori iyo determination ke japaro jiri rangura renge independence Henry parce que pour le moment wanunga uma eduke pia wanunga ajua we khatwari wanunga somo wanunga wana reseaux sociaux wanunga ngalo namna ulemengu ulio donc yondio isaikondo hali jamvi mjuka banu ihawa riwasulisho harimo nokto ili itsonyangu akamro hanyu baba rukumani harumilo nguchihondo haruma nzia bokao kana ujore jedi ngoni na si wa Komori rilo haruma bwana yinu ngasi halalirende sonti pia ngasi halalirende pia nunti ya haturitsibulie mwanya idoende so kisovaji on ne joue pas bano problème ngamdingo fanya wana reference ya he Komori ya jana nimbabiza widizado fanyi hajana ngasi harimo le mengundu aji c'est totalement nouveau the détermination zinu za ukamba bali kumanende za 2020 inu développement politique ya he Komori bokao keja kaya inu histoire ya nyumeni ya ukayo wa Komori ngo mabien déterminé wambeze rezo za ruma mbabalu kumani ukayaje ya tedaula hatu harima ubovishi na usovaji wandu wao banwesa wadiriki wandu waruma mbabalu kumani banwesa wajua kaya wala ukajeka ujua wa Komori ibaru wase wasuli kaba mndo bakao hanuzisa suare banu bomze legashije ze kompanye zila pia ze manifestations zilomula pia ziwata harima mbihanyo na mjoka ya projet ya husugashi
ile projet bakawo ile mndu kufanya kontra ya 10 ans na 15 ans na 20 ans wahadali habao ukayariba lembebalu kupanidi kujoshinda roariensi ya tuende ya transformeke daula ya kifaume dende ade 24 giebe comme ça la fois bakineze marisha za hao waka wahadalwa shabo oneze determination zilionoa na nyasi Paris na Marseille na Ethiopia donc hene mru haziye stilo hene mrarenge kwa kontrahi amba kutawa baba ngori hadayo bango ndongo tolwa le determination zilionema bwana wanu kutawa baada huya wamebalu kumaneha mboka ya katina shua donc ze projet mbali na mbali si wasanga na mboka ya zizilwa ze determination za hatu zizia ze projet koma raone bahari ya Komori maonaze ze melibali na mbali za bali ya ze platformo zila ze va et vient zinji zila ze discussions zendo pale jau tihale msisha wanduada za pia ondwa tsohona ze meli zila c'est parce que ze messageries comme zibia na izo neza kutsongeza wakati ula ribabuhe vanu si wasaya baada wakati ula rakaranjo harima siasa ya uhifadhi wa daula vanuze group za kimafia hizo ngwa jumuri para ngabo wandu walona telefoni insi bali na bali wabirowe ni para we pareni wandu walo harima bwana yinu watundao wajuao wangara kwa wajushinda uwe wajushinda wafanyileja donc banuone tout circuler neze group mafia hizo donc na wao waungwa tundao wajuke banu wandu wanungwe ndonda bungwa hivenze ngwambilwao ngwajuao wandu kwa harima bwana wangari tundao santi pia donc mais en réalité dokaya ze kompanye hizo wareje dingoni hizi hazizino pia rizifanyao donc ibaki ukaya ndumari ngiyo 2021 mbabaru kumani ngubiro katsubira sisi ramba katsubira hamba ngubiro et voilà en tout cas si wasari fanyeza hatu datijo huja jambo kama nushamingu kujafanya no moneza funditwa hiri nguna mrehemu rifanyeza hatu rirongoze familia hae donc mbabalu kumani rirongozo wana hae rirongozo wanzani riwambia ze khatwari pia donc esarifanyeza hatu sarifanyeza hatu ezadunga yabo Allahu a'lam eza hae rifanyeze jitahidi hata rivukishe daula ya hatu ondwatsi nje harima confrontation nambiye wandu walo harima daula ya hatu khaswa ndele jaishi ukale jaishi ile hale ila wandu warukari balama na ngwaroze bunduki izo zifu owakomori wa wanao banu kwatsura ze bunduki mlonizo et je vous rassure wandu kwatsura ze bunduki na mtsojo kanga mjofuma na kamfumu yoka na urejeza dingoni banusinira ngumkubaluka ekonomia he daule zingora no ndo alobonze ngo bien déterminé ngamjofuma mfume shamba bali kwanika no ubira 2021 kana ubira zinyakati zijao ngabajono pulo wandu jamuniriwe jawe babu hana jauna jau shaka na ubira rimwambi ya ukaya kutila uze denti ya Komori leo kena humkini hii harimo osia indien irene denti ya kisovajibu yoche c'est impossible kuna ubira haukayowa baba no wazaze wa Komori waza wasomesha no wana wasomeshiwa ngwa usuffisant ya wani yenti yao ngwa otiari wa tedamu ya hao nenti ya hao etike tia kisovaji ya udorenga voti hamvu donc abonge bon ngarijihura hari ma situation iliyo nziro izo ndizo raumbiwa rifanyezo fanyata wandu wati honda na hari ma confrontation rifanyeze jitahidi za hatu uresheleziza mbabalu kumaningu ufanyo kabanu nguwano aribala harengezila ndewa za kihalezila za mdo shangazi wandu hanabunduki aundo kuna ubira 2021 kuna ubira ubironda karina hubulia entia hatu kentia kisauvage 2020 impossible na nyimjo baki no wajo kaubaki wakena muozi nyakati zijao ngamjo uona uka
ye raisu jodo stehilwa de jodo votewa hanzia za ukao inde ya votewa no wenji owajoka na muo harimwenzi ya hatu yongwa jo zi assiste uka ejodo ruma de jodo votewa ejo hiba voti kana ubuliwa kana ubira abonge lazima rijilana motangani na rijilana motangani shakari chakanzarido kariwa maranga ukariwasilishiwa nombaba hanu madui wakaanza wariwasilisha ndulini sinsinria comme conclusion ukaya uharimaze plambali nambali ye komori yakaubitiwa waze watu wakaujua ukangabo wandu wakao wadeside ensi yatu itilwa shonga bari habarije sinsi ya Kiislamu wishoche wasiche rilo harimwa mayeno rilo harimwa Ocean Indien. Donc ridiri onese ukaya comme conclusion ukaya haba hatimbi wajoka na muoze nyakati hizo sikaretu jua si wanadamu wano enda zao wao watu enda zao sha hizo rijuwao ndo kama bado kuna ubira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.